ম্যাম, মাইক্রোফোন অফ আছে। हरि ओम। हरि ओम। श्रूयते? श्रूयते महोदय। हरि ओम। हरि ओम महोदय। हरि ओम। श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। हरि ओम। हरि ओम। श्रूयते महोदय। संस्कृत संभाषण कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। ध्येयमन्त्रेण प्रारम्भं कुर्मः। अहं वदामि, भवन्तः अपि मया सह अनुवदन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यम्। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये। आत्मानमाहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। गतकक्षायां वयं संस्कृते वयं कथं प्रश्नान् पृच्छामः, सप्तककारान् पठितवन्तः। स्मरन्ति वा? किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। स्मरन्ति? महोदय। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। कुतः, कथं, किमर्थं। सम्यक्, स्पष्टम्। इदानीं प्रश्नान् कुर्वन्ति वा? जलं घटे अस्ति, गृहकार्यमपि आसीत्, कृतवन्तः? आम् महोदय। जलं घटे अस्ति, अत्र प्रश्नः कः? जलं कुत्र अस्ति? समीचीनम्।
शर्मिला घोष महोदय, भवती वदतु। मम नाम शैवालः। प्रश्नः। भवतः नाम किम्? प्रकोष्ठे 10 जनाः सन्ति। प्रश्नः। प्रकोष्ठे कति जनाः सन्ति? समीचीनम्। अनन्तरं सुपर्णा महोदय, वदतु। कदा सूर्योदयः भवति? उत्तमम्। टागरी महोदय, जननी पाकशालातः निर्गच्छति। जननी कुतः निर्गच्छति? सम्यक्। प्रियंका सिंह महोदय, चिकित्सालय उत्तम अस्ति। उत्तम न, चिकित्सालयः उत्तमः अस्ति। चिकित्सालयः उत्तमः अस्ति। चिकित्सालय चिकित्सालयः चिकित्सालयः किं केमोन् कथमस्ति? उत्तमः अस्ति। कथमस्ति? उत्तमः अस्ति। चिकित्सालयः उत्तमः अस्ति। चिकित्सालयः। प्रश्नः। চিকিৎসালয় উত্তম মিন্স ভালো, তো কেমন যদি বলি মিন্স হাউ, তো সেটাই হচ্ছে তো কথম कथं कथमस्ति? কথম सम्यक् अस्ति। কথমস্তি उत्तममस्ति। समीचीनमस्ति। कथमस्ति? चिकित्सालय कथमस्ति? सः ध्यानार्थं मन्दिरं गच्छति। वदतु। আমি বলবো? अवश्यं वदतु, अहं वदामि। सः किमर्थं मन्दिरं गच्छति? अनन्तरं स कुत्र गच्छति হতে পারে না ম্যাম, কোথায় যাচ্ছি কুত্র सः कुत्र गच्छति? सः ध्यानार्थं कुत्र गच्छति तदपि भवति। सः ध्यानार्थं कुत्र गच्छति, अथवा सः किमर्थं मन्दिरं गच्छति। यदि किमर्थं वदामः तर्हि उत्तरं भवति ध्यानार्थं। यदि कुत्र द्वारा प्रश्नं कुर्मः तर्हि उत्तरं भवति किं पदम् उत्तरम्? ध्यानार्थं मन्दिरं गच्छति। अहं यदि कुत्र द्वारा प्रश्नं करोमि, नम्बर् 7, कुत्र द्वारा प्रश्नं करोमि चेत् उत्तरं किम्? उत्तरपदं किम्? मन्दिरं 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 गच्छति। यदि किमर्थं द्वारा प्रश्नं करोमि, उत्तरपदं ध्यानार्थं। सम्यक्। अनन्तरं नम्बर् 8। ম্যাম কেউ একজন জয়েন করতে পারছে না লিখেছে। अत्र तु न दर्शयति तस्य नाम। मम मोबाइल मध्ये तु पुनः प्रयत्नं कर्तुं सूचयतु। वदतु अग्रे। विमानं कथं शब्दं करोति? कथं शब्दं करोति। अनन्तरं शिशुः शिशुः कथं रोदिति? कथं रोदिति। अनन्तरं सेविका कथम् आगच्छति?
कृष्णः उद्याने विहरति। कृष्णः कुत्र विहरति? कृष्णः कुत्र हाँ, सर्वे मिलित्वा वदन्तु अनन्तरम्। अध्यापकः सम्यक् पाठयति। प्रश्नः। अध्यापकः कथं पाठयति? सः औषधार्थं विद्यालयं गच्छति। प्रश्नः। सः सः किमर्थं किमर्थं विद्यालयं गच्छति? कुत्र गच्छति? सः औषधार्थं कुत्र गच्छति? अत्र प्रश्नद्वयं भवितुमर्हति। मम गृहम् अन्यत्र अस्ति। प्रश्नः। मम गृहं कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति? मम भवतः गृहं गृहं कुत्र भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? 5:00 कक्षायाः आरम्भः भवति। कक्षायाः आरम्भः कक्षालये कदा कदा कक्षालये कदा कक्षायाः कक्षायाः आरम्भः भवति। कक्षारम्भः भवति। किमपि वदति वा कापि? किमपि বলছেন? বলুন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন। सम्बोधनम्। यदा कोऽपि दूरे भवति आह्वानं कुर्मः, अत्र आगच्छतु, तदा कथं वयं सम्बोधनं कुर्मः? भो, पुंलिङ्गे ज्येष्ठः कोऽपि अस्ति श्रीमन् इति सम्बोधनं। श्रीमन् अत्र आगच्छतु। भो मान्ये, भो मान्ये, मान्ये स्त्रीलिङ्गे, मान्या मान्ये। मित्रं, मित्रं सम्बोधने भवति मित्र, मित्र अत्र आगच्छतु। रामः, विसर्गः सम्बोधनकाले विसर्गः न भवति। सम्बोधनकाले विसर्गः न भवति। राम, महोदय न तु महोदयः। सुरेशः, सुरेशः सुरेश। महोदयः महोदय। आचार्यः आचार्य आचार्य। प्राध्यापकः प्राध्यापक प्राध्यापक। प्राध्यापकः प्राध्यापक। स्त्रीलिङ्गे ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द भगिनी जननी। तत्र किं भवति? भगिनी। ह्रस्वै दीर्घ न, भगिनी न, भगिनी। सुनीता आकार भवति चेत् सुनीते, सुनीते शृणोतु। महोदया महोदये। सीता सीते। नन्दिता नन्दिते। जननी जननी। आकार अस्ति चेत् एकार भवति। यथा सुपर्णा महोदया सुपर्णा महोदये। सुपर्णा महोदये भवती वदतु, भवती गीतं गायतु। सुपर्णा महोदये गीतं गायतु। सुनीता सुनीते। शकुन्तला शकुन्तले। सीता सीते। देविका देविके देविके। टगरी टगरी भवति। टगरी दीर्घ न, टगरी टगरी। शुभमः शुभमः परिवर्तनं शुभम। शुभम अनुष्का अनुष्के इशिता इशिते रामः राम गणेशः राम गणेश गणेश सम्यक्। महोदयः महोदय महोदये सम्यक्। नवनीता
नवनीते नवनीते कृष्णप्रिया कृष्णप्रिये ये स्पष्टं नंदिनी 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 মানে ইকার রস্যিকার नंदिनी মানে ম্যাডাম অকারান্ত আর ইকারান্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ সেরকম পরিবর্তন মানে চেঞ্জ হবে না, খালি আকারান্ত গুলোই বলতে গেলে চেঞ্জ হবে। परिवर्तनं सर्वत्र अस्ति। अत्र विसर्गस्य लोपः इकारान्ते ईकारतः दीर्घतः ह्रस्व आकार सुनीता सुनीते महोदया महोदय स्पष्टम् স্পষ্টম। एकमेकं वाक्यं श्रावयति वा लघु लघु वाक्यं वदामि महोदय यथा अहमेकं वाक्यं वदामि भो रमेश अत्र आगच्छतु ম্যাম ভো মানে কি हे আচ্ছা ঠিক यथा कमपि यदा आह्वानं कुर्मः बङ्गभाषया ओ इति वदन्ति खलु यदा वदामि बहु महोदय। दूरे तादृशं हे हे राम हे भगवन् तथैव भो वदतु हे द्वारा अपि वक्तुं शक्नोमि हे भो भो भगिनी तत्र गच्छतु खादतु अनन्तरं खादतु उत्तमम् उत्तमम् हे माते गच्छतु हे হবে না? মাতে হবে না? না, নাম দিয়ে বলতে হবে। मातस्तने हे जननी वदतु माता आकारान्तशब्दः न माता मातः जननी। भवति तत् भिन्नं किञ्चित् हे हे जननी मातः गच्छतु। अनन्तरं भो माने किं पठतु किं पठति भो मान्ये किं किं पठति? पठति पठतु पुंलिङ्गे पठति पठति पठतु न भवति पठति किं पठति की पठছে अच्छा ভো রাম ত্বম কুত্র গচ্ছতি त्वं कुत्र গচ্ছতি गच्छसि গচ্ছসি न चेत् भो राम भवान् कुत्र गच्छति सम्यक् আচ্ছা अपरा कोऽपि अन्तिमं वाक्यं भो मित्र अत्र आगच्छतु सम्यक् एकवारं संख्यां स्मरामः वा कोऽपि 50 पर्यन्तम् अभवत् कोऽपि 50 पर्यन्तं वक्तुं शक्नुवन्ति शुभं महोदय एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त षड् षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश न न न न एकादशः विसर्ग नास्ति एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश दश विसर्गः नास्ति पञ्चदश षोडश सप्तदश सप्तदश षोडश 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 सप्तदश अष्टादश नवदश विंश विंशतिः विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षष्ठविंशतिः
सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नव नवविंशतिः, त्रिंशतिः। त्रिंशतिः न, त्रिंशत् पर्याप्तम्। अपरः कोऽपि वदतु, कः वदिष्यति? एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रित्रिंशत्, न न, त्रि न, त्रयोस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, आकार, अष्टात्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चतुर्दश, नवत्रिंशत्, चतुर्दशः, न, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् नाम चत्वारिंशत्। अपरः कोऽपि वदतु, चत्वारिंशत् आरभ्य। चत्वारिंशत्, एकं चत्वारिंशत्, द्वे चत्वारिंशत्, चत्वारि पुनः शृणोतु, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकं चत्वारिंशत्, द्वे चत्वारिंशत्, त्रि एकनिमिषम्, 40 आरभ्य एकचत्वारिंशत्, अनन्तरं 42, द्विचत्वारिंशत्। अत्र एकवारं पश्यन्तु, एकं द्वे, अत्र द्वे, यदा 2 आगच्छति, द्वादश, द्वादश, 22, द्वाविंशतिः, 32, द्वात्रिंशत्, तर्हि द्वादश, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्वे चत्वारिंशत्, न 42 द्विचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिंचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, न न न, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् वदतु। चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, समीचीनम्। सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्। समीचीनम्। अनन्तरम् एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, चतुष्पञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, षष्टिः। कः वदिष्यति? 60 देविका महोदय वदति वा? एकपञ्चवारिंशत्, न न, पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, चतुष्पञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, अनन्तरं षट् षष्टिः, षष्टिः, 60, षष्टिः। षष्टिः। अनन्तरम् अहं वदामि, ध्यानेन शृण्वन्तु। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। कः वदिष्यति?
कः वदिष्यति? अनुष्का महोदय वदति वा? हाँ मैम। एक एकपञ्चाशत्। मैम 61 থেকে বলবো না? ओ आमां सत्यम्। एक ষাট मैम 60টাকে কি বললেন? षष्टिः। 60 षष्टिः। एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रयोषष्टिः न न न, एक द्वि त्रि चतुर् पञ्च एवं गच्छति। तर्हि द्विषष्टिः। एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुर्षष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः मैम 70টা কি বললেন? सप्ततिः। सप्ततिः सप्ततिः। समीचीनम्। अनन्तरम् अहं वदामि, शृण्वन्तु। सप्ततिः 70 सप्ततिः। एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः। कः वदति? एकसप्ततिः द्विसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुर्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षष्ठसप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः। अनन्तरम् अहं वदामि, मया सह सर्वे अनुवदन्तु, नो चेत् विस्मरन्ति भवन्तः। वदन्तु। अशीतिः। अशीतिः। एकाशीतिः। एकाशीतिः। द्व्याशीतिः। द्वाशीतिः। द्व्याशीतिः। द्व्याशीतिः द्व्याशीतिः। त्र्याशीतिः। त्र्यातये रफला यफला। त्र्याशीतिः। चतुराशीतिः। चतुराशीतिः। पञ्चाशीतिः। षडशीतिः। सप्ताशीतिः। अष्टाशीतिः। नवाशीतिः। नवतिः। पुनः एकवारं वदामि। अशीतिः। एकाशीतिः। द्व्याशीतिः। त्र्याशीतिः। चतुराशीतिः। पञ्चाशीतिः। षडशीतिः। सप्ताशीतिः। अष्टाशीतिः। नवाशीतिः। नवतिः।
इदानीं कः वदिष्यति? नवति 80 अशीतिः पुनः वदतु एकवारम्। अशीतिः एकम् अशीतिः 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 ओ अशीतिः अशीतिः एकम् अशीतिः द्वे अशीतिः एकं न एकाशीतिः एकाशीतिः द्वे अशीतिः त्वे अशीतिः न न न द्वे न उच्चारणं सम्यक् करोतु। द्व्याशीतिः अशीतिः द्वे अशीतिः त्वे अशीतिः द्व्याशीतिः त्र्याशीतिः पुनः वदतु शक्नोति। द्व्याशीतिः त्र्याशीतिः त्रय न त्र्य तये रफला यफला उच्चारणं करोतु। त्र्य त्र्याशीतिः सम्यक्। द्व्या and त्रिया द्व्याशीतिः त्र्याशीतिः सम्यक् वदतु। अनन्तरं 84 चतुरशीतिः अशीतिः पञ्च अशीतिः षष्ठ अशीतिः सप्त अशीतिः षड अशीतिः षड अशीतिः सप्त षडाशीतिः षड पुनः अशीतिः न षडाशीतिः षडाशीतिः आटा म्यूट हो जाते षडाशीतिः आटा म्यूट जाते सप्त अशीतिः तत्र सप्ताशीतिः अच्छा अष्टाशीतिः आकारটা ওখানে চলে যাচ্ছে सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः अष्टाशीतिः अष्ट नवाशीतिः अकार मिलेगी की है अष्टाशीतिः अष्टाशीतिः सप्त আরাশিতি সপ্তের আরাশিতির দুটো মিলে গিয়ে হলো সপ্তাশিতি सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवा হয়ে যাচ্ছে তাহলে नवाशीतिः नवाशीतिः नवतिः सम्यक्। अपरः कोऽपि वदति वा? 80 तः अहं वदामि। वदति टगरी महोदय वदतु। टगरी महोदये अशीतिः एकाशीतिः द्वाशीतिः त्रयाशीतिः चत्वारिशीतिः चतुराशीतिः चतुराशीतिः पञ्चाशीतिः षडाशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवति। सम्यक्। अपरः कोऽपि वदतु। 80 आरभ्य अन्तिमम्। शुभं महोदय वदतु। एकशीतिः द्वशीतिः त्रशीतिः चतुर्शीतिः चतुरशीतिः पंचशीतिः षष्ठशीतिः न षडशीतिः सप्तशीतिः अष्टशीतिः सप्ताशीतिः अष्टशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवति। सम्यक्।
कः सम्पूर्णं सम्यक् वदिष्यन्ति तादृश तथा कान्फिडेन्स् कस्य अस्ति आत्मविश्वासः 1 থেকে 100 अशक्य आरभ 80 तः वदामि महोदय। अवश्यम् अशीतिः, एकाशीतिः, किञ्चित् उच्चैः वदति वा हा, अशीतिः, एकाशीतिः, द्व्याशीतिः, द्वे त्रयशीतिः, আবার অশীতি আমি একবারও বলিনি কিন্তু द्व्याशीतिः, द्व्याशीतिः, त्रयाशीतिः, हा, 83 चतुराशीतिः, पंचाशीतिः, षडाशीतिः, ষডা না ষড এখানে ষডাশীতি না ষডাশীতি 60 প্লাস 80 এখানে আকার হবে না ষডাশীতি षडाशीतिः, हा, षडाशीतिः, सप्ताशीतिः, না এখান থেকে সপ্তাহ থেকে বারবার বলছে সপ্তাহ অষ্ট নব এখানে আকার সপ্তাশীতি सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, না নব- অষ্টা আবার এক মিনিট একবার অষ্টা বলে ছেড়ে দিয়ে আবার অশীতি বললে হবে না অষ্টাশীতি अष्टाशीतिः, হ্যাঁ अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः, सम्यक् अनन्तरम् एकनवतिः एकनवतिः द्विनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः 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 ষণ্ণবতিः আমি যখন বলছি চেষ্টা করুন সবাই রিপিট করার সবাই বলার একজন দুজন বলছেন বাকিরা বলছেন না যতবার বলবেন তাতে উচ্চারণটা আপনাদেরই স্পষ্ট হবে ষণ্ণবতিः षण्णवतिः सप्तनवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः नवनवतिः शतम् शतम् नवतिः नवतिः एकनवतिः 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 त्रिनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः एकनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः 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 षण्णवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः नवनवतिः शतम् शतम् कः वदति अहं बोलबो हाँ वदतु अवश्यम् नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् साधु सम्यक् उत्तमम् अपरः कोऽपि नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् साधु सम्यक् उत्तमम् ম্যাম একটা অনলাইন ডিকশনারির নাম বলবেন সংস্কৃত ওয়ার্ড নয় মানে ওয়ার্ড হলে পাচ্ছি সেন্টেন্সের কনজুগেশন ऑनलाइन অনলাইন ডিকশনারি শব্দান অন্বেষ্টু বা মানে শব্দকোষ ওয়ার্ড খোঁজার type। জন্য বলছেন মানে ডিকশনারি মিনিং গুলোর জন্য মানে সেন্টেন্স লিখতে গেলে মিনিংটা পাচ্ছি না
ডিকশনারি, অনলাইন ডিকশনারি। হ্যাঁ, আপনি বলছেন তো সংস্কৃত শব্দ খুঁজবেন বলে বলছেন তো? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তার জন্য শব্দ কল্পদ্রুম আছে, অ্যাপ আছে। শব্দকল্পদ্র ওটা মানে ইয়েতেই দেবনাগরী অক্ষরে, হ্যাঁ, মানে ওটা আমি ইয়েতে গিয়ে প্লে স্টোরে লিখলেই পেয়ে যাবো শব্দকল্পদ্র। মানে আপনি ইংলিশ টু হ্যাঁ আমি সংস্কৃত এইরকম ইংলিশ টু কিছু দেখবেন বলে সংস্কৃত, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি কোটেশন গুলো লিখছিলাম তো কিছুতেই মানে ট্রান্সলেট করলে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড হচ্ছে, বাট কনজুগেশন দিয়ে করতে পারছি না। মানে সংস্কৃত ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ গড, সেই রকম ভাবে করতে গেলে না ভুল হচ্ছে, মানে কনজুগেশন আমি লিখে উঠতে পারছি না। মানে হয় না যেমনি রামাহা পঠতি, এর এর আমি মানে বলছি যেটা এটাই। আপনি বলছেন আমরা ইংলিশ টু বেঙ্গলি, বেঙ্গলি টু হিন্দি এইরকম যেটা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইভাবে সংস্কৃতে আপনি ট্রান্সলেশন পাবেন না। ও আচ্ছা, মানে লিখতে পারছি না, না হলে সেই জন্য ইংলিশ ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতে পারেন। ওয়ার্ড টু তাহলে ওয়ার্ড আমি লিঙ্ক হচ্ছে, দিতে কিন্তু পারি যখন আপনাকে। সেন্টেন্সটা লিখতে যাচ্ছি ওটা তো চেঞ্জ হয়ে যায় সেন্টেন্স লিখতে গেলে, তো সেইটা আর হয়ে উঠছে না, এইটার জন্যই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম। আমার তো জানা নেই, বা এরকম যেটা আমরা ইংলিশের ক্ষেত্রে ইউজ করি, আমরা বাংলা সেন্টেন্সটা দিয়ে দিলাম, সেটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিল গুগল। না না, একটা গুগলে ভুল একটা থাকে, আমি অ্যাপ আছে, গুগলটা বলছি না। এমনি একটা ডিকশনারি অ্যাপ আছে আপনার, হচ্ছে কৃদন্ত রূপদর্শিকা, যেটা ওটা আমি আপনাকে লিংক পাঠিয়ে দেব, ওইটা ডিকশনারি আছে একটা। আমাকে একটু গ্রুপে দিলেও ভালো ওটা হয়। ডিকশনারি আমি আছে, মানে শব্দগুলো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শব্দগুলি, কিন্তু আপনি যেরকম ট্রান্সলেট চাইছেন ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, সেটা কোথাও পাবেন না। একটা অষ্টাধ্যায় বলে আমি পেয়েছি, কিন্তু সেটাতেও অতটা ইয়ে হচ্ছে না, ওয়ার্ড আছে অর্থাৎ মিনিং পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওয়ার্ড আছে। আপনি যেটা বলছেন, যেটা আমরা সেন্টেন্স দিলে সেন্টেন্সটাকে ইংলিশ করে দেয়, যেটা আবার আমরা কিছুটা পাই। জাস্ট কনজুগেটেড, মানে ভার্বটা সাথে সাবজেক্টের হলেই হবে, বাদ বাকিটা নয় আবার ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করলাম, পুরোটা চাইছি না, বাট কিছুটা মানে কোটেশনস বা এগুলো না নাহলে লিখতে পাচ্ছি না, সেটার জন্যই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম। ঠিক আছে, না, এর জন্য সেই রকম অ্যাপ বা অনলাইনে কিছু করা যায় সেটা আমার জানা নেই, থাকতে পারে কোনো হয়তো। বই আছে ম্যাম মানে এইভাবে কিছু করা যাবে, মানে অ্যাপার্ট অ্যাকচুয়ালি ফ্রম ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনি রূপচন্দ্রিকা? যদি সেন্টেন্স জানেন তাহলে সেটাকে আপনাকে সেন্টেন্স তৈরি করাই শিখতে হবে। মানে কিভাবে আপনি যেটা বলতে চাইছেন সেটাতে কোন বিভক্তি হচ্ছে কি হচ্ছে সেটা জেনেই কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে। বই তো অবশ্যই আছে, সেটা বিভক্তি জানলে পারেই আপনি পারবেন। যেটা আপনি বললেন, কি বললেন, একটা লাইন কি বললেন উনি? সংস্কৃত ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ গড, মানে এটা স্বামীজির উক্তি, আমি সেটা নিয়েই আমি ট্রান্সলেট করতে চাইছিলাম। তো সংস্কৃত ইজ আ মিউজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তো এইগুলোই আমি হ্যাঁ, চেঞ্জ করে আর কি লিখতে চাইছিলাম, কিন্তু সংস্কৃত দেবহ ভাষা अस्ति এরকম কিছু হবে, মানে আমি লিখে তারপর সংস্কৃতম দেব ভাষা अस्ति। সংস্কৃত ইজ আ মিউজিক্যাল সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ। ইজ দা বলছেন যখনই, তখন সংস্কৃতটা হয় এইরকম বোঝাচ্ছে, তো আপনি ওইভাবে ট্রান্সলেট করতেই পারেন, সংস্কৃতম দেব ভাষা अस्ति। মানে তাহলে আমি ভাবলাম পুরোটাই বোধহয় ভুল সংস্কৃত লিখে ফেলবো। ভাষা দেব ভাষা। বলো তো। আরেকটা ছিল সংস্কৃত ইজ এ মিউজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তো সংস্কৃত तादृशं पश्यतु, म्यूजिकल लैंग्वेज, म्यूजिकल तदर्थं यदि कमपि शब्दम् अन्वेष्टुम् इच्छति तादृशं शब्दम् अन्विषतु, अनन्तरं वाक्यं स्वयं रचयतु। আমি কোটেশনটা চেঞ্জ করতে পারছি না। अहं भवत्याः कृते एकं लिंक प्रेषयिष्यामि, तत्र पश्यतु, यदि भवत्याः साहाय्यं भवति चेत् भवितुमर्हति। अहं लिंक एकं प्रेषयिष्यामि कक्षायाः अनन्तरम्। अस्तु, तत्र किञ्चित् अन्वेषणं कृत्वा पश्यतु, भवती स्वयं कर्तुं शक्नोति न वा। यथा म्यूजिकल लैंग्वेज, तस्य अन्वेषणं करोतु, स्वयं करोतु एकवारम्। अस्तु, अद्य एव प्रेषयिष्यामि। भवती एकं वाट्साप् कृत्वा नाम लिखित्वा वाट्साप् करोतु, तत्र प्रेषयिष्यामि, अथवा गणे, वाट्साप् गणे प्रेषयिष्यामि। अस्तु, एकवारं समयान् स्मरामः वा? पंचवादने पञ्चवादनम्, अनन्तरम् एकवादनम् एकवादनम्। अत्र वयं तः पर्यन्तं योजयामः।
पञ्चवादनतः एकवादनपर्यन्तम् अनन्तरं शपाद षट्वादनम् षष्ठवादने द्विवादनपर्यन्तम् सपाद सपाद षष्ठवादने षष्ठ न षट् सपाद षड्वादनतः शपाद केवलं समयं वदतु। द्विवादनं सपाद पर्यन्तम् षड्वादनम् अनन्तरं 2:15 सपाद सपाद शपाद द्विवादनम् सपाद द्विवादनम् अनन्तरं पादन 8:45 पादोन नववादने वादनतः पादोन नववादनम् अनन्तरं पर्यन्तम् ম্যাডাম এটা একটু বলুন না 8:45টা। 9:45 9টা বাজতে 15 মিনিট বাকি আছে। বাকি যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে 15 মিনিট বাকি হলে পাদোনা উন কম পাদোনা কম কটা বাজতে কম আছে 9টা पादोन नववादनम् अनन्तरं 3वादनपर्यन्तम् 3 o'clock वदन्तु त्रिवादनम् त्रिवादनम् एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनम् एवं भवति अनन्तरं 10:30 सार्धदशवादनं तः सार्धत्रिवादनं पर्यन्तम् 11:05 পঞ্চ অধিক 5 মিনিট বেশি যেটা বেশি হবে সেটাকে আগে বলতে হবে পঞ্চ প্লাস অধিক পঞ্চাধিক एकादशवादनम् वदन्ति वा तदानीं सार्धदशवादनम् 11:05 पञ्चाधिक एकादशवादनम् द्वादशवादनं तः चतुर्वादनं पर्यन्तम् যেমন পঞ্চাধিক হয়েছে এখানে হবে দশাধিক চতুর্বাদনম তারপর 12টা 10 दशाधिक द्वादशवादनं तः द्वादशाधिकं त्रिवादनं पर्यन्तम् দ্বাদশাধিক যেমন করে পঞ্চ প্লাস অধিক পঞ্চ অ শেষে অ আছে আবার অধিক অ দুটো মিলে আ হচ্ছে পঞ্চাধিক দশাধিক দ্বাদশাধিক দ্বাদশাধিক त्रिवादनं 5টা 55 আমাদের ক্লাস শুরু হয় কটায় 6টায় লিংক ওপেন করতে বলা হয় 5টা 55 ওই সময়টাকে কি বলা হবে 5 মিনিট বাকি षड्वादन पंच उन पंचोन पंचोन षड्वादनम् पंचोन षड्वादनम् वदन्ति वा पंचोन षड्वादनं যদি ওটা ম্যাম 4 মিনিট হয় তাহলে চতুর্ণা হয়ে যাবে চতুর্ণা ষটবাদনে মানে 4 মিনিট বাকি বুঝতে পারছি না কি বলছেন বলুন 4 মিনিট বাকি যদি হয় তাহলে ওটা চতুর্ণা হয়ে যাবে যেমনি ওটা পঞ্চানা হলো বুঝতে পারছি না
যেমন চতুর- পঞ্চানন 4 মিনিট, হ্যাঁ পঞ্চোন 4 মিনিট বাকি, তো ওটা 4 মিনিট। চতুর্না হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পঞ্চ প্লাস উনো পঞ্চোনা, যেমন উনো চতুর্না। তারপর का समय দুটো 20। विंशत्यधिक द्विवादनम। विंशत्यधिक द्विवादनम, विंशत्यधिक द्विवादनम। তারপর सप्तदशाधिक द्वादशवादनम्। पंचविंशत्यधिक चतुर्वादनम। चतुर्वादनम, पंचविंशत्यधिक चतुर्वादनम। ম্যাম 12টা 17টা হচ্ছে সপ্তধিক দ্বাদশবাদনম। 12টা 17 17 সপ্তদশ, তাহলে সপ্তদশাধিক सप्तदशाधिक। सेवफलम् किमस्ति? सेवफलम्, रोटिका, रोटिका, ओदनम्, कदलीफलम्, पुष्पान्नम्, पोलाव, पुष्पान्नम्। एकवारं वदन्ति वा? कैपिटल सेवफलम, सेवफलम, रोटिका, रोटिका, ओदनम, कदलीफलम, कदलीफलम, पुष्पन्नम। पुष्पन्नम। पुष्पान्नम्। नवनीता महोदय, भवती वदति वा? चित्रं दृष्ट्वा शब्दान् वदतु। सेवफलम, रोटिका, अन्नम, कदली, पुष्पन्नम। कदलीफलम्, कदलीफलम, पुष्पन्नम। ম্যাম আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল। किम्? স্বামীজির কোটেশন দেওয়া কোনো সংস্কৃতে কিছু বই আছে, বা যেটা পুরো সংস্কৃতে? स्वामी विवेकानन्दस्य। अस्तु, अहम् अन्तिमे वदामि, किञ्चित् पठित्वा अन्तिमे चर्चा। नारिकेलजलम्, नारिकेलजलम्, जलम्, औषधम्, दुग्धम्। पुस्तकम्, श्रीमद्भगवद्गीता, रामायणम्, अर्थशास्त्रम्। अहम् सेवफलम्, रोटिकाम्, ओदनं च खादामि। अहम् सेवफलम्, रोटिकाम्, ओदनं च खादामि। रामः कदलीफलं, सेवफलं च खादति। भवन्तः किं किं खादन्ति? कदलीफलम, सेवफलम, अहम् कदलीफलम, सेवफलम, रोटिका खादति।
कदलीफलं सेवफलं रोटिकां च खादामि। पुनः वदति वा? अहं कदलीफलं सेवफलं रोटिकायां च रोटिकायां न, रोटिकां च खादति खादामि। अहं खादामि, अहं रामः खादामि खादति, अहं खादामि। खादामि अपरः अहं कोऽपि वदतु। अहं कदलीफलं सेवफलं च पुष्पान्नं खादामि। अन्तिमे च कदलीफलं सेवफलं पुष्पान्नं च खादामि। ম্যাম এই চটা মানে কি? ইত্যাদি। ও আচ্ছা। अहं कदलीफलं सेवफलं पुष्पान्नं च खादामि। उत्तमम्। अपरः कोऽपि? अहं पुष्पान्नं कदलीफलम् अन्नं रोटिकां सेवफलं च खादामि। एषा सर्वं खादति, पश्यतु। अपरः? किं किं पिबन्ति वदन्ति वा? अहं दुग्धम् औषधं जलं नारिकेलजलं च पिबामि। समीचीनम्। अपरः कोऽपि? अहं नारिकेलजलं दुग्धं जलं च पिबामि। समीचीनम्। अहं नारिकेलजलं दुग्धं पिबामि च पिबामि च पिबामि। इदानीं किं किं पठन्ति वदन्ति वा? अहं श्रीभगवद्गीता रामायण च श्रीमद्भगवद्गीता न, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয়া বিভক্তি পড়ানোর সময় বলা হয়েছিল গীতা গীতাম পঠামি, গীতা পঠামি না, अहं पठामि, अहं गीतां पठामि। अहं भगवद्गीतां रामायणं च पठामि। समीचीनम्। अन्ये किं किं पठन्ति? अहं रामायणम् अर्थशास्त्रं श्रीमद्भगवद्गीतां च पठामि। समीचीनं। वदतु। अहं श्रीमद्भागवतगीता कौटिल्य अर्थशास्त्रम् गीताम्। अहं श्रीमद्भगवतगीतां कौटिल्य अर्थशास्त्रं च पठामि। समीचीनं। ম্যাম চ মানে কি শুধু চটাই লিখবো? চ भवन्तः किं किं पश्यन्ति, किं किं दृष्टवन्तः? अत्र यदस्ति दृष्टवन्तः वा? यदि न दक्षिणेश्वर मन्दिरं हिमालयं सोमनाथ मन्दिरं दृश्यामि। हाँ, पश्यामि अथवा दृष्टवती, देखेছি आगे। च पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि। बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि।
परीक्षा अस्ति अतः सीता पठति। सुरेशस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति अतः किं किं करोति? अतः औषधं पिबति। पूर्णं वाक्यम्। सुरेशस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति अतः सः औषधं पिबति। समीचीनम्। सुरेशस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति अतः सः विद्यालयं न गच्छति। अपरः किमपि एकं वाक्यं चिन्तयतु। सुरेशस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति अतः सुरेशस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति अतः सः चिकित्सक समीपे गच्छति। चिकित्सालयं गच्छति। उत्तमं वाक्यम्। चिकित्सालयं गच्छति। अपरः एवं चिन्तनं कुर्वन्तु। अतः सः किं किं करोति, किं किं न करोति। सुरेशः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति अतः विद्यालये न गच्छति। विद्यालयं न गच्छति। समीचीनम्। अनन्तरं सुरेशस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति अतः सः क्रीडति नास्ति। अतः सः न क्रीडति। राष्ट्रपति महोदयः आयुर्वेद विभागम् आगच्छति अतः किं किं भवति, किं किं करोति वदति वा? अस्तु, आयुर्वेद विभागं त्यजतु। राष्ट्रपति महोदयः कोलकाताम् आगच्छति अतः किं किं करोति, किं किं भवति? राष्ट्रपति महोदय कोलकाताम् आगच्छति अतः वयं ताम् अभ्यर्थं अतः वयं स्वागतं कुर्मः। अतः वयं तस्य स्वागतं कुर्मः। अनन्तरम् अहं सज्जनः अस्मि अतः सत्यं वदामि। अहं सज्जनः अस्मि अतः श्रीमद्भगवद्गीतां पठामि। एवं किं किं करोमि? अहं सज्जनः अस्मि अतः अहं सज्जनः अस्मि यत्र तत्र न गच्छामि। पुनः वदतु। अहं सज्जनः अस्मि अतः अहं यत्र तत्र न गच्छामि। सम्यक्। कूप्यां जलम् अस्ति अतः अहं जलं पिबामि। मम हस्ते धनं नास्ति अतः वदन्तु अहं वाक्यं। दानं न करोमि। समीचीनम्। नवनीता महोदय वदतु नंबर 3। नवनीता महोदय। पुत्री न पठति माता तर्जयति। अतः माता तर्जयति। पुत्री न पठति अतः माता तर्जयति। कारणं किं? पुत्री न पठति अतः तर्जयति। पुत्री न पठति अतः माता तर्जयति। अनन्तरं पठतु। मम महती पिपासा अस्ति अतः अहं जलं पिबामि। पुनः वदतु एकवारं। मम महती पिपासा अस्ति
अतः अहं जलं पिबामि। समीचीनम्, उत्तमम्। अनन्तरं वृक्षे पुष्पाणि सन्ति अतः वृक्षस्य शोभा भवति। उत्तमम्। अनन्तरं कः वदिष्यति? आरोग्यं सम्यक् नास्ति अतः औषधं पिबामि। परीक्षा अस्ति अतः सम्यक् पठामि। गुरुपूजा अस्ति अतः गुरुं नमामि। उत्तमम्। अनन्तरं इति वदामि वा? चषके जलं नास्ति अतः जलागारं गच्छामि। याने इन्धनं नास्ति अतः यानं न चलति, अतः यानं न चलति। सम्यक्। इदानीम् एकमेकं वाक्यं रचयति वा? परीक्षा अस्ति अतः अहं पठामि। दुर्गापूजा अस्ति अतः भवन्तः किं किं कुर्वन्ति वदन्तु? दुर्गापूजा अस्ति अतः भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? दुर्गा पूजा अस्ति अतः अहं नववस्त्रं क्रीणामि। पुनः वदतु। नववस्त्रं क्रीणामि। क्रीणामि। सम्यक्। दुर्गापूजा अस्ति अतः अहं पुष्पाञ्जलि ददामि। पुष्पाञ्जलिं ददामि। दुर्गापूजा अस्ति अतः अहं दानं करोमि। दुर्गा पूजा अस्ति अतः चण्डीपाठं करोमि। चण्डीपाठं करोमि। चण्डीपाठं करोमि। सम्यक्। दुर्गापूजा अस्ति अतः अहं भ्रमणं करोमि। समीचीनम्। इदानीं परीक्षा अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति वदन्तु? परीक्षा अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति? सर्वे एकमेकं वाक्यं वक्तुं सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्ति। पूजा न करोमि। परीक्षा अस्ति अतः प्रातःकाले स्नानं करोमि। परीक्षा अस्ति अतः क्रीडा न करोमि। क्रीडां न करोमि। परीक्षा अस्ति अतः अहं दूरदर्शनं न पश्यामि। समीचीनम्। परीक्षा अस्ति अतः प्रश्नपत्रायं करोमि। प्रश्नपत्रं करोमि। समीचीनम्। अनन्तरं स्वयम् एकमेकं वाक्यं रचयतु। अतः किं किं कुर्वन्ति? मम माता मातुलालयं गच्छति अतः अहं गच्छामि। शाकं नास्ति अतः पिता आपणं गच्छति। किमपि कार्यं नास्ति अतः अहं दूरदर्शनं पश्यामि। किमपि कार्यं नास्ति अतः दूरदर्शनं। शिक्षिका प्रश्नं करोति अतः छात्रः उत्तरं वदति। इदानीम् अद्य संस्कृतसम्भाषणं वर्गम् अस्ति अतः अहम् इदानीं गृहम् अस्मि। पुनः एकवारं वदतु। अतः अहं गृहे अस्मि। अतः अहं गृहे अस्मि। अनन्तरं
गायकः কলিকাতায়াম বইমেলা কি বলবো? বইমেলা, वदतु। বইমেলাকে কি বলে? মেলাকে কি বলে? पुस्तकमेला, पुस्तकमेला। पुस्तकमेलां चलति अतः अहं कोलकातायां गच्छामि। कोलकातां गच्छामि। कोलकातां गच्छामि। चलो जी। पुस्तकं मेला, पुस्तकं मेला ना, पुस्तकमेला, पुस्तकमेला। पुस्तकमेला। अहं रोटिकाम् एव खादामि। अहम् ओदनं न खादामि। अहम् पुष्पन्नं न खादामि। अहम् रोटिकाम् एव खादामि। शिशुः, लघु शिशुः, शिशुः ओदनं न खादति। शिशुः रोटिकां न खादति। शिशुः दुग्धम् एव पिबति। शिशुः दुग्धम् एव पिबति। ম্যাম এটা বুঝলাম না, এ বটা মানে কোন সেন্সে? মানে অনলি हाँ, শুধু अहम् ओदनं न खादामि। अहं पुष्पान्नं न खादामि। अहं सेबफलं न खादामि। अहं रोटिकाम् एव खादामि। अहं चायं न पिबामि। अहं काफीं न पिबामि। अहं दुग्धम् एव पिबामि। এবং ম্যাম কেবলম অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। एवं न एव, एव। এবারটা কি কেবলম অর্থে ব্যবহার হচ্ছে? हाँ, শুধুমাত্র ওটাই, রোটিকাম এব খাদামি। नवनीता महोदया रोटिकां न खादति। इशिता महोदया रोटिकां न खादति। सुपर्णा महोदया रोटिकां न खादति। प्रियंका महोदया रोटिकां न खादति। अहमेव रोटिकां खादामि। अहम एव रोटिकां खादामि। अहं रोटिकां न पिबामि। अहं रोटिकां खादामि एव। एव यत्र यस्य समीपे भवति तत्र बलं ददाति। अहं सत्यं वदामि। अहं सत्यम् एव वदामि। यथा अस्ति सत्यम् एव जयते। सत्यम् एव जयते। सत्यम् एव। अहं सत्यम् एव वदामि। अनन्तरं वयं एवं संस्कृतं पठामः। वयमेव संस्कृतं पठामः। अन्ये न पठन्ति, अन्ये अपि पठन्ति। वयं संस्कृतम् एव पठामः। वयं संस्कृतं एव पठामः। पञ्चवादने षड्वादने चिन्तयतु। षड्वादने एव कक्षायाः आरम्भः भवति। अहं रात्रौ भोजने एवं रोटिकां खादामि। रोटिकाम् एव खादामि। रोटी खाई। रोटिकाम् एव रोटी खाई।
रोटिकाम एव माता पाकशालायामेव पचति। माता अन्यत्र पचति वा पाकशालायाम् एव पचति। अनन्तरं सत्यं सत्यमेव जयते न अनृतम्। अनन्तरं सर्वे वदन्तु किमर्थं न वदन्ति? द्युति दत्ता महोदय। पिता कार्यालयम् एव गच्छति। अनन्तरं शिक्षकः सम्यक् एव पाठयति। जननी सर्वेषाम् उपरि एव स्नेहं करोति। जननी সকলের উপরেই, যার উপর জোর দিচ্ছি তারপরেই বসবে। जननी सर्वेषाम् उपरि एव स्नेहं करोति। आचार्य एतदपि भवितुमर्हति जननी सर्वेषाम् उपरि स्नेहमेव करोति। तस्य कः अर्थः? जननी सर्वेषाम् उपरि क्रोधं न करोति, कोपं न करोति, स्नेहम् एव करोति। स्नेहই করে। যদি স্নেহম তারপরে যদি এ বলি তাহলে মানে হবে স্নেহই করেন। আর যদি বলি জননী সর্বেষাম উপরি এব স্নেহ, তাহলে কি বোঝাবে? সকলের উপরেই স্নেহ করেন। স্পষ্টম? সংশয়ः अस्ति वा? সমস্যা अस्ति वा? বুঝতে অসুবিধা হলে বলবেন। न महोदय किमपि समस्या नास्ति। সমস্যা अस्ति এব। এব আমরা জোর দেওয়ার অর্থে ব্যবহার করছি। যেমন আমি বলছি আমি রুটিই খাবো। আমরা বাড়িতে বলি আজকে আমি ভাত খাবো না, আজকে আমি এটা খাবো না, ওটা আমি রুটিই খাবো। अहम रोटिकाम एव खादामि। अहम पुस्तकं न पठामि, अहम गीतं न शृणोमि, अहम नृत्यम एव करोमि। যেটাই চাইছি সেখানে বল দিচ্ছি যে আমি এটাই করব, আমি এটাই খাবো, আমি এটাই বলবো, সেখানে এব যোগ করতে হবে। अहम सत्यम एव वदामि, আমি সত্যি কথাই বলছি। ইদানিং वाक्यानि वदन्ति वा? भवन्तः किं किं कुर्वन्ति तत्र एव इति प्रयोगं करोतु। अहं प्रतिदिनं वदतु। अहम हिंदी भाषां न पठामि, अहम आङ्ग्लभाषा न पठामि, अहम संस्कृत भाषा एव पठामि। संस्कृत भाषा एव न, संस्कृत भाषाम् एव पठामि। संस्कृत भाषा एवं पठामि। ভাষা এবং না, ভাষাম। প্রথমে নিজের সেন্টেন্সটা আগে ঠিক করতে হবে, পরে তো তুমি এই যোগ করবে। সংস্কৃত ভাষাম এব ভাষাম পঠামি, তারপর अहम संस्कृत भाषाम एव पठामि। मित्रवे कलकत्ता नगरे बांग्ला एवं वदति। एवं ना एव, एव स्क्रीने দেখা যাচ্ছে শব্দ এব। হ্যাঁ এব পঠতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা নগরে বাংলা এবং বাংলা বঙ্গ মানে বাংলা ভাষাটাও হবে বঙ্গভাষা एव वदति। समीचीनम्, उत्तमम्। शिशुः कुत्र अस्ति? बेलूरे एव अस्ति, अन्यत्र अस्ति वा?
नास्ति अत्र अस्ति वा अन्यत्र अस्ति वा नास्ति अन्यत्र अन्यत्र नास्ति सर्वत्र सर्वत्र एव बेलूरुमठः देवः अस्ति बेलूरुे एव अस्ति स्पष्टम् शिशुः मिष्टान्नम् एव खादति अनन्तरं सर्वत्र एव देवम् अस्ति समुद्र वाक्यं वदति वा समुद्र समुद्रतीरे वालुका एव अत्र किं अस्ति लिखितमस्ति आङ्ग्लभाषायां किमस्ति अत्र पठन्ति वा हरि ओम् আমার কথা ক্লিয়ার যাচ্ছে তো ম্যাম একটু কেটে কেটে যাচ্ছে হরি ওম শোনা যাচ্ছে ম্যাম। हरि ओम श्रूयते হ্যাঁ ম্যাম हरि ओम आं महोदय हरि ओम श्रूयते महोदय হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে। अस्तु अहं श्रोतुं न शक्नोमि किमर्थम् अस्तु पुनः शेर् करोमि शेर् एव अत्र आङ्ग्लभाषया किं लिखितमस्ति तद् वदतु उच्चारणं करोतु अनसेल्फिशनेस न दृश्यते महोदय न दृश्यते न न दृश्यते महोदय पुनः नेटवर्क समस्या भवति अस्तु अहं वदामि अत्र नेटवर्क वीक् अभवत् तदर्थं लैपटॉप कनेक्शन गतमस्ति हरि ओम् मम वचनं सम्यक् श्रूयते खलु सम्यक् श्रूयते आं महोदय उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधतः इति स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् उठो जागो अनन्तरं बङ्गभाषायां वदन्तु न दृश्यते লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমে না। বোঝো না এক মিনিট দেখা যাচ্ছে না এই কারণেই আমার নেটওয়ার্ক মানে কালকেও যেমন নেটওয়ার্কের জন্যই আমি ক্লাস নিতে পারিনি এখন নেটওয়ার্ক উইক হয়ে যাওয়ার কারণে ল্যাপটপ থেকে ওটা শো করছে না ম্যাম হয়তো স্ক্রিন শেয়ার নেই বলে কি জানি না হয়তো। না না স্ক্রিন শেয়ার নেই বলে না ল্যাপটপে আমার গুগল মিট লিংকই ক্লোজ হয়ে গেছে আর ওপেনই হচ্ছে না স্ক্রিন শেয়ারের জন্য নয় আর মোবাইল থেকে আমি এই মুহূর্তে শেয়ার করতে পারবো না কারণ মোবাইলে আমার পিপিটিটা নেওয়া নেই আমি চেষ্টা করছি যদি ওপেন করতে পারি লিংক আবার আমি শেয়ার করব তোমরা আমাকে স্বাধীনতা তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব ইতি नेताजी सुभाष चंद्र बोस महोदयः उक्तवान् इदानीं कः कः किं किम् उक्तवान् इति वदन्ति वा वङ्गभाषया आङ्ग्लभाषया उक्तिं वक्तुं शक्नुवन्ति उक्तिटा वङ्ग अथवा आङ्ग्लभाषया वदन्तु अनन्तरं वाक्यं संस्कृतेन বুঝলাম না মানে arise awake and not stop till the goal is reached এটা ইয়েতে বলতে হবে সংস্কৃতে
अनन्तरं ম্যাম যে কোনো একটা বাণী বলবো? বাক্যম যথাস্তি যথা তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমার, এটা একটা প্রসিদ্ধ উক্তি। এইরকম প্রসিদ্ধ উক্তি যেগুলো আমাদের জানা আছে বাংলায়। শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছেন যত মত তত পথ। সম্পূর্ণ বাক্যম না, কেবলম উক্তি বঙ্গভাষায়। যত মত তত পথ ইতি, যত মত তত পথ ইতি विवेकानन्दः रामकृष्णदेवः उक्तवान्। अनन्तरं মানুষ হও মানুষ গড় ইতি স্বামী বিবেকানন্দ। Sanskrit and prestige go together in India. Vivekanandasya uktavan. न इति, इति विवेकानन्दः उक्तवान्। इति कोटेशन বলার পর इति विवेकानन्दः उक्तवान्। If you want to go east, don't go west. इति श्री रामकृष्णदेवः उक्तवान्। If you want to go east, don't go west. इति श्री रामकृष्णदेवः उक्तवान्। Truth is beauty, beauty is truth. इति मदर टेरेसा महोदया उक्तवती। हाँ, उक्तवती। আপনারে দীপ করি জালো আপনার যাত্রাপথে আপনিই দিতে হবে আলো ইতি রবীন্দ্রনাথ উক্তবান। सम्यक्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। जय जवान जय किसान इति लाल बहादुर शास्त्री महोदय उक्तवान्। करेंगे या मरेंगे इति महात्मा गांधी महोदयः उक्तवान्। सम्यक्। परीक्षा समये दूरदर्शनं न पश्यतु इति मम माता उक्तवती। केवलम् उक्तवान् केवलं महापुरुषः किं किं वदन्ति न, माता किम् उक्तवती पिता किम् उक्तवान् तदपि वक्तुं शक्नुवन्ति। सर्वत्र संस्कृतम् आवश्यकम् इति संस्कृतभारती उक्तवती। संस्कृतभारती वदति इति वैज्ञानिकः वदति। भवतु संस्कृतभारती वदति। अस्तु महोदय। अनन्तरम् एतादृशं वाक्यम्। धर्मेर गति अति सूक्ष्म इति भीष्मः उक्तवान्। सम्यक्। इदानीं लघु लघु वाक्यं स्वयं संस्कृतेन रचयतु। वदतु अवश्यं वदतु। ভক্তের দ্বারে বাধা আছেন সাই হিন্দু কি জবন তার জাতে বিচার নাই ইতি লালন ফকিরা উক্তবান। सम्यक्, उत्तमम्। इदानीं माता किम् उक्तवती पिता किम् उक्तवान् तद् वदन्तु। सावधानेन गच्छतु इति मम माता वदति। मम पिता उक्तवान् ड्यूटी फास्ट। वाक्यं वदतु, पूर्वं वाक्यम् अनन्तरं मम पिता। ड्यूटी फास्ट सेल्फ लास्ट मम पिता वदति। इति मम पिता वदति। इति मम पिता वदति। सम्यक्।
ম্যাম প্রথমে স্টার্ট করলেও এইভাবেই বলতে হবে, ইতি বিবেকানন্দ উক্তবান বলে তারপর সেন্টেন্স মানে এটা বলতে হবে আমাদের, নাকি শেষে বলতে হয়? আগে লাইনটা বলতে হবে, এটা লাইনটা বলার পর এটা বাবা বলেছেন, এটা বিবেকানন্দ বলেছেন, আগে উক্তিটা বলতে হবে, যে উক্তিটা আমি বলতে চাইছি। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस इति मम पिता वदति। कोरोना काले गृहात् बहिः न गच्छतु इति मम पिता उक्तवान्। समीचीनम्। अनन्तरम् अहं शिक्षिका अस्मि। अहं शिक्षिका अस्मि। भवती गायिका अस्ति। अहं महिला अस्मि। शुभं महोदय, भवान् पुरुषः अस्ति। अहं शिक्षिका अस्मि। राम महोदयः शिक्षकः अस्ति। अहम् अस्मि, भवान् अस्ति। अहं सज्जनः अस्मि। भवान् सज्जनः अस्ति। एवं वाक्यं रचयन्ति वा? अहं छात्रा अस्मि, अहं सेविका अस्मि, अहं गायिका अस्मि। भवन्तः कः कः? अहं छात्रमस्मि। छात्रं न, छात्रः। छात्रः अस्मि। सम्यक्। अन्ये? अहं शिक्षार्थी अस्मि, भवती शिक्षिका अस्ति। सम्यक्। शिक्षार्थी न, शिक्षार्थिनी। स्त्रीलिङ्गे अहं शिक्षार्थिनी अस्मि। समीचीनम्। अहं पुत्री अस्मि। सम्यक्। अहं माता अस्मि। उत्तमम्। अहं भगिनी अस्मि। समीचीनम्। अहं छात्रा अस्मि। अहं पाचिका अस्मि। एवम् अहं गायिका अस्मि, अहं लेखिका अस्मि। एवं प्रकारेण वदन्तु, वाक्यं रचयतु, नूतनं वाक्यम्। अहं भोक्ता अस्मि, अहं किं? भक्ता হবে। न अवगच्छामि, पुनः वदतु। अहं भक्तो भक्तः। अहं अहं भक्तः अस्मि। अनन्तरं वयं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। আমরা সকলে ব্রহ্ম নই। अस्मि, अहं ब्रह्मास्मि। वाक्यम् अशुद्धं। वयं ब्रह्मा स्मः। अनन्तरं यदि मेघः गर्जति तर्हि वृष्टिः भवति। यदि मेघः गर्जति तर्हि वृष्टिः भवति। यदि परीक्षा भवति तर्हि छात्रः पठति। यदि
योगासनं करोति तर्हि सुस्वास्थ्यं भवति। एवं वाक्यं रचयन्ति वा? यदि जलम् अस्ति तर्हि अहं जलं पिबामि। यदि तर्हि यदि चिन्तयतु कोलकाता नगरे अमिताभ बच्चनः आगच्छति तर्हि भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? यदि कलिकता नगरे अमिताभ बच्चनः यदि गच्छति यदि यदि कोलकाता नगरे अमिताभ बच्चनः आगच्छति तर्हि नगरम् आगच्छति तर्हि अहं तत्र गच्छामि। अहं तत्र गच्छामि। यदि छात्राः पठनार्थम् अत्र आगच्छन्ति तर्हि अहम् अन्यत्र गच्छामि। यदि पिता आह्वयति तर्हि अहं गच्छामि। यदि शिक्षकः अस्ति तर्हि अहं पठामि। यदि तर्हि चिन्तयतु विवेकानन्दस्य गृहे कक्षा भवति, ऑफलाइन कक्षा। एकः व्याघ्रः आगच्छति। यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि भवन्तः किं किं करिष्यन्ति? यदि विवेकानन्द वाक्यम् अहम् अन्यत्र न। यदि व्याघ्रः आगच्छति यदि व्याघ्र आगच्छति तर्हि अहम् अन्यत्र गच्छामि। सर्वे पलायन्ति। यदि व्याघ्र आगच्छति तर्हि सर्वं पलायन्ति। तर्हि सर्वे वदतु, भवती किं करोति तद् वदतु। भवती पलायति। पलायामि। अहं पलायनं करोमि। अहं यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं मालां ददामि। भवन्तः पलायनं कुर्वन्ति, अहं मालां ददामि। वदन्तु किं किं करिष्यन्ति? यदि व्याघ्र आगच्छति अहं कृष्णदा वदामि। तर्हि अहं कृष्णदा वदामि। किं वदामि? কৃষ্ণদাকে ডাকবো, সেটা যদি বলতে চাই। कृष्ण महोदयम् आह्वयामि। तर्हि अहं महोदयम् आह्वयामि। আফয়ামি। आह्वयामि डाकबो, आह्वयामि आह्वान करा, आह्वयामि। আচ্ছা, আহয়ামি। यदि भवती मम गृहे आगमिष्यति तर्हि अहं सुस्वादु रन्धनं करिष्यामि। अहम् अवश्यं गमिष्यामि। आगच्छतु। अस्तु, इदानीं वाक्यं चिन्तयतु। यदि तर्हि द्वारा। यदि सः न आगच्छति तर्हि अहम् एव गच्छामि। सम्यक्, उत्तमम्। यदि सः न गच्छति तर्हि अहमेव गच्छामि। उत्तमः प्रयासः। अनन्तरं यदि तर्हि জল জমাকে কি বলে? জল জমে যাওয়া। वाक्यं वदतु। यदि वृष्टिः भवति। यदि अतिवृष्टिः भवति। জলম কিভাবে সেন্টেন্সটা বুঝতে পারছি? যদি বৃষ্টি হয় তাহলে জল জমবে, সেটা
जलं सञ्चयः, जलस्य सञ्चयः भवति। अत्र जल यदि वृष्टिः वृष्टि आगच्छति यदि वृष्टिः भवति মানে জল যে রাস্তায় জল यदि अतिवृष्टिः भवति, कोलकाता नगरम् अस्ति, तत्र अधिकं सर्वत्र जलमग्नः भवति, तर्हि जलमग्नः भवति। अहम् एकं वदामि। यदि वृष्टि न भवति तर्हि अहं शान्तिनिकेतनं गच्छामि। तर्हि मैम दोल यात्राय की हवे, तर्हि अहं दोल यात्रायां होलिका उत्सवे शान्तिनिकेतनं गच्छामि। वृष्टिः न भविष्यति, भवती गच्छतु। यदि भवती पाठयति तर्हि एव अहं पठामि। ओ एवं वा। अनन्तरं यदि तर्हि यावद् अधिकं वाक्यं वदति तथा अधिकः अभ्यासः भवति। यदि पुस्तकमेला गच्छामि, यदि अहं पुस्तकमेला गच्छामि यदि अहं पुस्तकमेलां गच्छामि तर्हि पुस्तक क्रीडति पुस्तकं क्रीणामि। यदि अहं पुस्तकमेलां गच्छामि तर्हि अहं पुस्तकं क्रीडामि। अनन्तरं यदि तर्हि यदि ऑनलाइन क्लासं न भवति तर्हि अहं भवतः सह साक्षात् कर्तुं शक्नोमि। यदि ऑनलाइन कक्षा न भवति तर्हि अहं भवत्या सह साक्षात्कारं कर्तुं शक्नोमि। स्पष्टम्? यदि भवत्या पिता सह। वदतु। यदि पिता मिष्टान्नम् आनयति तर्हि अहं पठामि। ओ एवं, सम्यक्। इदानीं यदि भवती मिष्टान्नं ददाति तर्हि एते पठिष्यन्ति, वदन्ति। हाँ, ददामि ओ दास्यति मिष्टान्नं। समीचीनम्। यदि शिक्षकः पाठयति तर्हि छात्रः पठति। यदि तर्हि यदि विवेकानन्दस्य सर्वे মানে সবাই মানে সার্ভে হবে না ম্যাম? हाँ, सर्वे। यदि सर्वे विवेकानन्दस्य गृह आगच्छामि হবে। पुनः वदतु। यदि सर्वे विवेकानन्दस्य गृह आगच्छामि तर्हि गृहम् आगच्छामि तर्हि सर्वत्र मिलति। यदि सर्वे विवेकानन्दस्य गृहम् आगच्छन्ति तर्हि सर्वे मिलामः।
मिला अथवा अच्छा तर्हि सर्वे मिलन्ति, तर्हि वयं मिलामः, अथवा तर्हि सर्वे मिलन्ति। स्पष्टम्? उत्तमम्। श्रेया घोषाल, श्रेया घोषालं सर्वे जानन्ति। श्रेया घोषालः यथा गायति, श्रेया घोषालः यथा गीतं गायति, आशा भोसले तथा न गायति। आशा भोसले महोदया यथा गीतं गायति, श्रेया घोषाल महोदया तथा न गायति। सचिन तेंदुलकर महोदयः यथा क्रीडति, विराट कोहली तथा न क्रीडति। विराट कोहली यथा क्रीडति, धोनी तथा न क्रीडति। यथा तथा। मम यथा वस्त्रम् अस्ति, भवत्याः तथा वस्त्रं नास्ति। मम यथा कर्णाभरणम् अस्ति, तर्हि महोदयायाः तथा कर्णाभरणं नास्ति। यथा तथा। अगर महोदया यथा हसति, अहं तथा न हसामि। वाक्यं वदति वा? यथा यथा शिक्षकः अस्ति तथा यथा छात्रः न क्रीडति। यथा अहं श्रोतुं न शिक्षकः शक्नोमि। यथा शिक्षकः अस्ति तथा बालकः न शब्द करोति। बाकीরা কি আর শুনতে পাচ্ছ? শোনাও। हरि ओम। पुनः एकवारं वदतु। यथा शिक्षकः अस्ति तथा बालकः न शब्द करोति। ম্যাম শোনা যাচ্ছে না? না, আমি তো ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না। বাকিরা শুনতে পাচ্ছে কিনা? यथा शिक्षकः अस्ति हम्म तथा बालकः न शब्द करोति। यथा तथा ওটা হবে यदा। यदा যখন শিক্ষক থাকেন তখন ছাত্র শব্দ করে না, এখানে यदा तदा নয়, यथा যেমন তেমন। यथा लता मंगेशकरः गायति तथा अहं न गायामि। यथा सचिन तेंदुलकरः क्रीडति तथा विराट कोहली न क्रीडति। যথা তথা তো মানে যেখানে যেরকম यदा সেরকম। यथा तथा। হ্যাঁ, তাহলে সেন্টেন্সটা কিভাবে দাঁড়াচ্ছে? মানে সৌরভ যথা ক্রীড়তি রাহুল তথা না ক্রীড়তি, এখানে যেমন তেমনটা তো বোঝাচ্ছে না। না, ওখানে বলেছে উনি যেমন ভাবে খেলেন তিনি তেমন ভাবে খেলেন না। আচ্ছা, ও ওটা বোঝাচ্ছে, যেখানে সেখানেটা নয়। যেখানে সেখানেটা হলেও যত্রতত্র হবে। হ্যাঁ, এটা এখানে সেটা এটা মনে হয় হচ্ছে। যেমন তেমন। হ্যাঁ, এটা যেমন তেমন। উনি যেমন খেলেন তিনি তেমন খেলেন না। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে যেমন লতা মঙ্গেশকর গান করেন তেমন শ্রেয়া ঘোষাল নয়। শ্রেয়া ঘোষাল গান করেন না।
ঠিক ঠিক। महोदया अहमेकं वदामि। महोदय न श्रोतुं शक्नोति আমার तस्मात् বোধ হয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। না, একটা থেকে কানেক্টেড আছে না, আর একটাতে বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, ওই চ্যান্টিং এর ক্লাসের কিছু আপডেট দেয়নি না মহারাজ? हरिओम হ্যাঁ আছে তো, हरिओम শান্তিনিকেতন श्रूयते वा দিয়ে हरि গেছে। हरियम হরিওম। श्रुतोय महोदय। সানডে সানডে হবে, এখনো ডেটটা ফিক্স হয়নি। ওটা কি অফলাইনে সানডে, হবে? ওখানে গিয়ে হ্যাঁ হবে না? অফলাইন। অফলাইনে হবে। हरिओम श्रूयते वा आम महोदय। হ্যাঁ ম্যাম শোনা हाँ যাচ্ছে। महोदय। यथा तथा यथा वटवृक्षः अस्ति तथा आम्रवृक्षः नास्ति। महोदय अहमेकं वदामि। हाँ वदतु। यथा मम माता पाकं करोति तथा अहं न करोमि। समीचीनम्। यथा सीता उपविशति तथा अहम् उपविशामि। यथा यथा सीता उपविशति तथा अहमपि उपविशामि। अनन्तरं यथा तथा यथा भवती संस्कृतं वक्तुं शक्नोति तथा अहं वक्तुं न शक्नोमि। अहं यथा वदामि तथा भवती अपि वदिष्यति। अनन्तरं यथा तथा माता यथा कार्यं करोति अहं तथा कार्यं कर्तुं न शक्नोमि। यथा माता पाक करोति पाकं करोति तथा अहं न करोमि। अहं पाकं न करोमि। तथा अहं न करोमि। तथा अहं कर्तुं न शक्नोमि। अस्तु अस्तु। किमपि पृच्छति आसीत्? किमपि एकं लाइन, একটা লাইন বলছিলেন, আরেকবার বলুন। যেটা ট্রান্সলেট করতে চাইছিলেন, কে বলছিলেন? ম্যাম অনেকগুলো আছে, 3-4টে। আচ্ছা বলবো? হ্যাঁ বলুন। ম্যাম আমি কি পাঠাবো আপনাকে? আচ্ছা আমি বলছি। আচ্ছা আপনি হ্যাঁ পাঠাতে পারেন। একটা কি বলছিলেন যেন, মিউজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি একটা বললেন? হ্যাঁ দ্য ভেরি সাউন্ড অফ সংস্কৃত ইজ মিউজিক্যাল। এটা একটা, এগুলো স্বামীজির 3টে কোটেশন অ্যাকচুয়ালি। সংস্কৃত ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ গড। দ্য ভেরি সাউন্ড অফ সংস্কৃত ইজ, সংস্কৃত হচ্ছে সাঙ্গীতিক ভাষা। সঙ্গীতস্য ভাষা সাঙ্গীতিক ভাষা। সংস্কৃত এষি সাঙ্গীতিক ভাষা। কিম? সঙ্গীত আমি যে সেন্টেন্স গুলো অর্থ জানতে চাইছেন, সংস্কৃত জানতে চাইছেন, সেন্টেন্স গুলো আমাকে সেন্ড করুন। আচ্ছা গ্রুপেও পাঠাতে পারেন, গ্রুপে সেন্ড করে রাখুন, আমি ওখানে অ্যান্সার দিয়ে দেবো, অথবা ঠিক আছে আমি গ্রুপেই পার্সোনালিও দিতে পারেন। সবারই তাহলে কাজে লেগে যাবে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।
अस्तु, शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः। अहं होम्वर्क् वाट्साप् गणे प्रेषयिष्यामि, गृहे कुर्वन्तु।